ગુનાખોરી અટકાવવા પોલીસ એક્શન મોડમાં 3 પોલીસ સ્ટેશનના 100 જેટલા હિસ્ટ્રી શીટરને ભેગા કર્યા. 2થી વધુ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતાને ચેતવણી આપી. ગુનાખોરી અટકાવવા સુરત પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. સુરત શહેરના અલગ અલગ ઝોન વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે હવે 2થી વધુ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હિસ્ટ્રી શીટરોને ભેગા કરી પોલીસ દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ ક્રાઇમની દુનિયા છોડીને સારા રસ્તે જવા માટે પણ સમજ આપવામાં આવી રહી છે. 100 જેટલા હિસ્ટ્રી શીટરને ભેગા કરી ગુનાઓ ન કરવા ચેતવણી અપાઈ. સુરત પોલીસ ઝોન 4 વિસ્તારમાં આવતા પાંડેસરા, ખટોદરા, અલથાણમાંથી 2થી વધુ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હિસ્ટ્રી શીટરોને પોલીસે એક જગ્યા પર હોલમાં ભેગા કર્યા હતા. 100 જેટલા હિસ્ટ્રી શીટરોને ભેગા કરી ડીસીપી ઝોન 4 વિજયસિંહ ગુર્જર દ્વારા હવે ગુનાઓ ન કરવા અપાઈ ચેતવણી. સાથે જ આ તમામ હિસ્ટ્રી શીટરોને સમજ આપવામાં આવી હતી કે તમે ક્રાઇમ કરો તો તમારા પરિવાર અને અન્ય જેને નુકસાન થઈ રહ્યું છે તે શું થાય છે. આ સાથે જ એ અંગે પણ સમજ આપવામાં આવી હતી. ડીસીપીએ 2થી વધુ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતાને ચેતવણી આપી. આ દરમિયાન કેટલાક ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હિસ્ટ્રી શીટરો દ્વારા પોતાના અનુભવ પણ શેર કરવામાં આવ્યા હતા. ક્રાઇમની દુનિયામાં આવ્યા બાદ ક્રાઇમ કરવાને કારણે શું નુકસાન થઈ રહ્યું છે તે અંગે પણ જણાવ્યું હતું. કેટલાક આરોપીઓ ક્રાઇમની દુનિયામાં રહેતા અન્ય ગુનેગારોને પણ માહિતી પોલીસ સુધી પહોંચાડી રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. ડીસીપીએ હવે કોઈપણ પ્રકારના ગુનાને અંજામ આપશો તો કડક સજા ભોગવવા તૈયાર રહેજો એવી ચેતવણી આપી હતી. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ ચેનલ डायरेक्टर राजेश मंगलेनी साथ. सर आज सोल फोर अंडर के सभी जो हिस्ट्री सीटर है उसको इकट्ठा करके कुछ सूचनाएं दी गई, क्या है इसमें गुजरात राज्य के माननीय डीजी सर की तरफ से एक मेंटर हर अपराधी के साथ में जो है 2 से ज़्यादा क्राइम किए उनके साथ में मेंटर रखने का उन्होंने प्रोविज़न किया था और इसको इम्प्लीमेंट करने का मार्गदर्शन डीजी सर से और सीपी सर से प्राप्त हुआ था. तो कंटिन्यू हम उन लोगों को के साथ में मीटिंग करते रहते हैं. वैसे एक मीटिंग आज पांडेसरा, खटोदरा और अल्थान पुलिस स्टेशन के बॉडी ऑफेंस करने वाले वो आरोपी जिनके ऊपर 2 या ज़्यादा गुना थे उन सबको बुलाया गया था और उसमें कुछ लोगों ने अपना अनुभव भी शेयर किया कि उनको कितना आर्थिक नुकसान हुआ जब वो एफआईआर उनके ऊपर हो गई थी और किस तरह से परिवार परेशान होता है, किस तरह से नौकरी में दिक्कतें आती है, पासा समझ की गई, छरी कई बार ये आजकल छरी कहीं भी चला देते हैं तो छरी संबंधित कौन कौन सी कलम लगती हैं और वो सब उनको जान की गई और उन लोगों की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है. ये हमारी इसमें 4थी मीटिंग थी कंटिन्यू. तो इस मीटिंग में जो आने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड में अटकायती पगला भी दाखिल नहीं हुआ है. तो इसका काफ़ी सकारात्मक जो है वो रिस्पांस मिल रहा है उनकी तरफ से भी और वो लोग धीरे धीरे पुलिस आरोपी से पुलिस मित्र में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों ने कुछ अच्छे क्राइम की इन्फॉर्मेशन भी दी है रिसेंट डेज में कि यहाँ पे कोई ऐसा क्राइम हो रहा है. तो वो लोग क्योंकि वहाँ रहते हैं दिन रात फील्ड पे तो वो लोगों ने आके पीआईज को एसीपीज को मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी है. तो इस तरह की ये हमारे जोन में ये 4थी मीटिंग हमने रखी थी और अभी कंटिन्यू इसको चालू रखेंगे. ये आज बॉडी ऑफेंडर्स को अलग से बुलाया हुआ था. इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफेंस करने वाले हैं उन लोगों की हम लोग मीटिंग रखेंगे. सर टोटल कितने सीटर थे आज उनको बुलाया गया था? करीब 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो तीनों पुलिस स्टेशन के थे और उसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को नहीं बुला रहे हैं जो 2 साल या ज़्यादा टाइम जिनको क्राइम किए हुए हो गया उनको अननेसेसरी हरासमेंट जैसा हो जाता है जब पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो उनको नहीं बुलाया गया था. जो रेगुलर जो क्राइम कर रहे हैं 2 साल के अंदर जिन्होंने कम से कम 1 एफआईआर जिनके ऊपर है उन आरोपियों को हमने बुलाया.